श्रीद्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदावसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे स जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा शिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यशमहोरगाढ्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिप्रदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं
हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महादारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च। फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदावसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे स जनतारणाय। सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा शिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यशमहोरगाढ्ये। केदारमीशं शिवमेकमीडे। केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे
यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिप्रदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महादारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे स जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा शिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे
नगरे तिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्य शमहोरगाढ्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिप्रदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महादारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानां
अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे स जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा शिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्य शमहोरगाढ्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिप्रदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरेरम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महादारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये
ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदावसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे स जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा शिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यशमहोरगाढ्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिप्रदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं
शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महादारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च फलं तदालोक्यनिजं भजेच्च।